Buenos dias con todos. Thank you for inviting me. I'm Dr. Bejerano from West Metro Medical Center. Doc, kumanda natin sa kwento-kwento kita, no? Well, pwede naman kami sabi. Para sabi lang también, for the sake of our televiewers and radio listeners and our Facebook friends, cosa el objeto del West Metro Medical Center que ta advocacy para all the series advocacy para del prevent infections, protect lives, rainy season este ano. So, de aton dinyo advocacy for today is para kada aware el di aton mga bibientes, no? El mga el di aton top 5 mga infectious disease na pwede kita saka na mga baha, pati na ulan. Na i-apply to top 5. Kusa mga infectious diseases currently most concerning kunel di aton pais. So, number 1, hindi gad si PERDE-L pneumonia. El pneumonia, any cough, tapos sila man present. Dengue is still endemic na di atong lugar. Leptospirosis también. Pwede diarrhea. And typhoid fever. Doc, na entrada del tiempo'y ulan, no? Na entrada del tiempo'y ulan, mira kita tapos di ba kita mira con ustedes na West Metro kaya takidamanada el pasyente acerca aquel mga infeksyon aquel ba no? De agway baha o del tiempo'y ulan. Tiene ba, Doc? Tiene ustedes datos or would you like to share an experience? Actually, na di aton data ta subigayod el cases del dengue. Actually, el pinaka maka-worry ara is the cases of severe dengue in Zamboanga Peninsula. So, tiyan kita mga cases ara na stab up na di aton province. Actually, late ako nila pwede man detect na severe cases sila del dengue fever. So, taliga sila na West Metro, pwede kanila man admit diretso na ICU. So, severe dengue and also leptospirosis. Severe leptospirosis po. Oo, Doc Bejerano, el kwan ba? El West Metro, syempre. Saan mo kita no? Akal tabla kita wild, akal impermanent wild, akal waterborne, influenza, leptospirosis, and dengue. Which one el mas alto na datos? Dengue and leptospirosis kayo. Talaga? Here in Zamboanga City? Yes. Kasi mga waterborne, pwede lang kita kontrola, treatable lang with hydration. Pero severe dengue gayod and diaton leptospirosis cases alto. El porsyento tamuri na dengue. Hi, tamen. Actually, pwede ko nila man control, which is amogal kita taman advocate ara no na early consultation, early admission tamen. Kasi nadiaton kasi no, nadiaton culture tamen, taanda kita si akel mga 5 to 7 days of fever. Amo sa crucial kasi na time, na nisita 1 to 3 days taman consult ya, para pwede kita man test. So, Klaro ha, no, wait lang tunong. For the sake of the atong mga tauwi, Tamira, kanaton, 3 dia pa lang ha, according to Doc Bejerano, 3 dia ya el calor, bebe consulta ya. Opo, kay L1 to 3 days, ang makikita talama, febrile phase. Actually, leptospirosis and dengue, igual sila na constitutional symptoms talama. So, tiyan kita mga fever, chills, hindi kita pwede man-distinguish between the two or of most na infectious na disease. So, nisita kita man pa-consult, diretso or man anda na hospital para check kita specifically ang mga CBC, man-check kita ang mga dengue NS1 or duo ansina. Should we advise after 2 days or after a day pa lang, hindi ta sa pa-el fever, Monday check ya? Especially na mga vulnerable populations na mga bata, pati na mga 65 years old above. Or akel mga comorbidities. Hypertensive, diabetic, pati mga immunocompromised. Kasi nearest kayo the symptoms. Symptoms na nearest to conclude kay it is dengue. Actually, fever and then pwede sila man-notice any bleeding. Bleeding? Either bleeding gums, nadila miyaw ba, koloraw ba, or nadila tai
So pwede ba sila mira anything na bloody and sina. Tiyan effective vaccination at this time? Actually, unfortunately po, na dengue nuway kita. nuway. Nuway kita. Leptos? Leptospirosis nuway tamen. And other infectious disease like mga viral, tiyan naman kita for pneumonia, pati pneumococcal vaccines. Pero otro tamen, kel, preventable tamen gayod. Akel tan cause gayod critical dengue and leptospirosis as of now, nuway pa rin. Akal dengbak siya. Kung sakil? Actually, yakita galik ko na kel no kasi mucho ganit tamen kel taman mucho le side effect, di ba? Akal na time din ni Noy Aquino. Yes. At yan nga Talaga nikil, siya na yakita yung mga- controversial, ganyan niya muri, cause Mucho gayon, by dengue. actually. Mga time cause kasi like mo thrombus or emboli na pwede man cause stroke and other critical na ano. Tiyan ni verdad, el cause del death, yakil mga yang claim por causa del vaccination? Akal kay hindi ka sure tamen. Okay. Doc Maylene, kada sin cuando, baha, especialmente ng mga remote areas, you know, el otro gani mga bata, tabanya pa, di ba? El otro mga residentes, Doc, porsaw ba? Porsaw gat pasa na agway baha, por causa kun el eskwela, por causa kun el trabajo. Cosa el dituyo, cosa tu pensa, or what do you advise, no? El taablagani sila first aid ba? O cosa ba ase el unihente? Si ele, yaanda gayot. Yaanda kat kami na, entray baha. Specialmente, si Chene sila irita, chutay, para evita lang gayot kung el leptospirosis. Actually, hindi sabi ang mga di aton mga vivientes no, pero pwede ustedes ada na health center or na CHO para pidi lang medication na doxycycline. So, siya na sa talama prophylactic dose for leptospirosis. So, pwede sila kumpra or pwede sila pidi reseta or manpa-consult. Pwede sila doxycycline 200 na weekly sa tatoma as long as siya na sila exposure na ba. And then natin sa pregunta si Nonong, pregunta cosa el closest gayot kasi kalong symptoms sa dengue ba kalabra tu. Sí. Now, Doc, nakwento yung dengue kita otra vez. Although el otro sabi man kaya lang kita, man-reiterate kaya lang kita, abda otra vez, kung di aton mga vivientes, no? Comparti saber. Cosa el mga red flags o mga simptomas na hindi debe man ignore nakasa, no? Especialmente itong mga residente i-necesita gayot, liba kore kun el pasyente na West Metro Medical Center. So na dengue no, so siya ni ele febrile phase for 1 to 3 days and siya natang kita critical Pakimundo, Doc, phase. El? So el dengue siya ni kita 3 phases. Oo. So el phase 1 siya ni kita febrile phase from day 1 to 3 and then a critical phase di aton from 3 to 5 days and then 5 to 7 days amo sa di aton parang defervescent na amo yataman recover pero amo tamen sa starting from the critical phase from day 3 amo kel el nisita gid cuidado kita con el patient. So day 3 pwede kita preguntas or el patient pwede tamen leman monitor for abdominal pain, persistent na abdominal pain or duele el disubariga, persistent tamen na vomiting and sina. Para si Chanel pwede mira mga rashes na disu cuerpo, pati duele gid el cuerpo di ila. Porque necesita di ba kung el pasyente na West Metro Medical y hindi na otro cercano ospital privado? Actually, kapag kausa na di aton tamen core el di aton mga staff na West Metro ER, el di aton tamen mga doctors are alia very competent tamen pakimodo sila man manage. Guideline based tamen sila actually tamen Kimodo ta prepara el manejada o el management del West Metro el posible akal influx ba del mga pasyente tiempo'y ulan el doseres ba pasilidad bastante ba el doseres mga ekipaje o mga medisina también. As of now, no, unlike the diaton standard, the diaton government hospital, as of now, El West Metro, no pa naman dengue fast lane. Pero pwede pa rin man kita man cater kung mga patients.
For example, chene, especially if critical, so amo ka kita taman triaging, taman prioritize kanila. No, quiero que usted pregunta, ¿no? Sí. Cosa el most challenging case para con ustedes, Alina West Metro Medical Center, durante el tiempo y ulan? El most challenging, siguro akal mga severe dengue tamen na patient, especially akal mga bata. Kasi actually difficult ko nila man manage, otro kasi el management tamen na pedya pati na adult. And usually el mga bata na patients como hindi maganda el dila recovery tamen compared na mga adults. Convince a parent of a patient na taabla, libay lang kami sa Dok Bulbe na kasa Dok, manday lang kami kuno sa tumatawa-tawa, o manlaga lang yung papaya Dok, kay Dol Grande na un bill. How would you convince them to stay and tell them that you are putting your child's life at risk? Actually, you just present the data no na el mga patients vulnerable sila, and siguro man lang tayo mira kanila el mga siguro laboratory still patient na el declining LDL platelets and ila WBC actually. Pero yung ba to? Ang sina klase kliyente, Dok? Akil ba duro kabesa? Alibay lang yung bulbe lang kami. Aliya lang kami ng kasa. Andaling na albularyo. Usually si mga si mga bata, careful sila na di ila parents namin careful sila na di ila mga anak. Pero el mga duro kabesa lang gayud, el mga adults si kay sila kura lang tamen kay syempre na money tamen. Tamen. Did you experience how effective Chenyaman research result ke el tawa-tawa effective chene kwan tapos indeed man cure el dengue? Regards ko del tawa-tawa no ko sa base talama ko nila cat whisker base na herbal medication. Ya pwede ayo uwi ng mga bibientes tamen tawita toma sila tawa-tawa and accordingly siya naman tamen daw improvement, pero regarding the data noy payo Nay sa pa. noy pagad established kasi siya na Philippines no como akal mga recommended na herbal medications lang. So as of now el tawa-tawa noy pa but hindi pa Tawa-tawa, for those who do not know, amo si el asthma weed or asthma Yes. plant, no? So nigat pa sa liya ka na those days mga convention ya tini journal sa lida study kay Chene buen tapos di man cure no ay pagayon. si Ay pagayon. El next habla tu kel uno el mga kwan el pneumonia, no? El cosa kel na raton leptospirosis. leptospirosis. How quantamen prevailing, how quantamen during rainy season depende ka na lokasyon, no? Si Chene akil mga purely basta na animal lang na raton in particular el contamination, el infection. El pneumonia kasi El si- leptospirosis. El leptospirosis. El leptospirosis, sir, no? So, el pinaka, como, Source. el agent gatalia is the rats. So, The el rats, mga yeah. raton. Amogayod. Si amogayod. So, anyone, actually, chinagad kami, syempre, mga patient admitted ara na West Metro, severe leptospirosis sila. Pero accordingly, tan claim len, no idol exposure na flooded waters. Pero pwede pa rin kasi kung nilesa ka na house na hindi tanto limpyo ba. So, What's in the rat? Miracle. What's in the rat? In deberasan, el urine, waste? el urine. El urine lang ngayon. lang. Although yan claim daw ele kasi previously parang this month lang, ya pwede daw ko nila morde. Pero yable yun, explain man yun ko nila na hindi ele from saliva. So from urine pa rin le. Pero knowing na di ila lugar, na di la casa, siya sila Raton manada. Si. Oo. Okay. Nuay tamen vaccination for Si example, nuay. nuay. Actually, mahirap kasi el leptospirosis kasi unlike dengue, no, siya nakita dengue NS1, siya nakita mga IgG tsaka IgM, dengue duo for testing ele para ablata siya ni dengue. El leptospirosis kasi nuay, siya ni ele, although hindi available actually na Zamboanga. Doc, on individuals and household practices, pakimodose in terms of reduction of infection risk. Siyempre, Pirmi dapat limpya el house. And then si
si sali apuera, kabar sabi man na very flooded man apuera, pwede usa mga botas. El mortality rate de ese. Pasyente at yan inflict ang sinaklas enfermedad tamuri. If yaliga el patient na oliguric akil hindi yala tapodemia, siya na kasi kita mga non-oliguric, bonito LDCU recovery, pati oliguric na leptospirosis. Once, usually el mga patient na ombre, mga edad DCU, mga adults, and sina, medyo alto LD la mortality if hindi sila man pa-consult. Kay el komplikasyon kasi DCU is man-damage DCU kidney. Amoy at siya ni mga patients tan dialysis. So early detection siyempre. Early detection lang siya. Doc, yung pwede man mention din antes acerca del severe cases del leptospirosis, and you said you have it in your hospital, no? Chene ustedes ang sino mga pasyente. Doc, mga kwanto dia el recovery del na akatali na severe? Chene kami patient before. Ayan, recovery ele previously. Siguro mga nasa 2 weeks tamen. Kasi weeks tan talaga? dialysis, depende gad na dila improvement. Si tabahabal dila mga creatinine. Oo. Kaya amo ka kita tan monitor. As of now, chene tan kami patient ara ongoing pa ng DCU dialysis kasi hindi tabahal DCU crea. Okay. So, ibig sabihin, DCU kidney, hindi lang syempre tapademan function because of the infection. Quanto level tiene el what's the word? Leptospirosis. Leptospirosis level of infectia. Cosa que la cosa to que le habla severe, cosa lo otro. Siya na mild, moderate, and severe. El moderate pati severe, kumutan overlap lang sila. El mild, nuay pala akil mga jaundice, hindi pa koloraw el ojos. Si el DCU presentation, como fever, como dengue lang tamen, akil fever, chills, and Cosa también los symptoms. Cerca na pwede kita mang-conclude kay infected chale. Na akil abla kita clear cut le na leptospirosis. Yes. Or severe, in-severe leptospirosis ele. Actually, na mga moreno, hindi ito pwede man-notice. Pero chile si talama como Wales disease, Wales syndrome. So, el de la ojos, conjunctival suffusion, tacoloro el de la ojos, jaundice, el de la cara, yellow. Pero na moreno, hindi kasi kita. So, somehow, pwede kita man, hindi pwede man assess mo na mente, hindi kita pwede man kunal symptoms. So, jaundice, pati el niyaw, takeda poko. Pero eventually, it must be kwan ngayon, laboratory test para determine. Na pneumonia tamen, yan mention to kel uno, no? Dahil mga posible prevailing during rainy season. Yung sabi pneumonia, for the longest time lying down on bed. Amutan develop, di ba? Especially yung mga seniors, di ba? Manadakatan sila, minana, yatene. Yan bedridden, yan develop ang sila, no? Prone sila, syempre, kasi talama ko nakil ko, pwede sila man-develop aspiration pneumonia, kasi akustaw lang sila pirmi. Por eso encourage kita kanila sinta or man-ambulate. Within 24 hours, pwede gad sila man-develop. Si akil akustaw lang sila whole time na bed. What's an other cause other than pirmi lang akustaw? Mandetene pneumonia. El pneumonia kasi, kumuta pwede kita man-aspirate kung nakil mga contents na staba na diaton bariga. So, por eso kel number one, pwede kel mga bedridden or akal mga hindi pwede kami na pwede sila man develop kay pneumonia. Akal Hindi may movement. may movement. Okay. Aspiration pneumonia. Akal tamen syempre mga bata pati elderly mas kinta pwede to man expose na mga patients o na otro akal siya ni pneumonia pwede kel. Kasi communicable disease. Este mga enfermedad, kasi Channel West Metro package, aquel cheaper el gastos. Tiene ba the research outside afuera con el PhilHealth, cosa otro? As of now, no ay man nyo pwede uwi na siya na kita package na West Metro for pneumonia. Hindi na todo kitang kwento kita ke dengue, ke leptospirosis, pati ese pneumonia. Cosa tiene bonito na iskuy kami con el West Metro kay bonito el
Chene cover, bonito coverage del package. No ay, purely PhilHealth lang. Si pure, Hindi, chene purely mga chene health. bosotos na mga laboratory test, chene kel mga executive examination, chene si. chene mga package bonito. Akal mga packages di amon purely lang kel for check-up, channel lang gadele, pero hindi ele for certain diseases. So executive check-up, Ansina. akal sin may pagad to any comorbidities or chene naman pero kere lang tuman workup. Chene. Dok, sabi yun siya ng hospital aki, si tamandagan ese akal check ya gani, no? Akal ba? The regular check, akal laboratory. Siya sila drive-thru. Do you also have that in West Metro? Unfortunately po, wala pa ngayon. Wala pa. Si. Pero tapos dala man ng West Metro, si example, no? El pasyente senior, kaya kami mandasaka para akilang o el disuyo sangre na kasa. Siya na sa Sina. So far, nuway pa. Ano ay? Akil ba parang, sige, akilang el senior. Takiya lang na car, el senior. Pwede akiya lang saka. Doon, nuway pa. Di mio to monitor el di mio mga kusase hypertension caused by kusase cholesterol alto, triglyceride. Your field being internist. Kung sa kadesi mga factor pro kita tene hypertension. Kung sa alkuan. Pueres na di atun topic nante. Kung sa mga factors that contribute for hypertension. Siyempre, number one is edad de ustedes. And then, el diet namin, personal encourage kita na low salt. Kasi el salt kasi tapo dala mo contribute to hypertension. And then, low fat diet namin, dapat control kita el di aton mga komida. Hindi may red meat or anything na alto el fat. Indication alto el cholesterol triglyceride. Indication que posible ay to hypertension. Si alto sila constant alto ngayon. Si pwede. Pati el hypertension hindi naman solely from cholesterol or alto dito yung cholesterol. Kusapod. Actually, diabetes, pwede tan ko na naman contribute to hypertension. See, anything na pwede man damage the lining dal dito yung arteries. Okay. For the longest time, alto di mi cholesterol. Chenyo ko sa manlingasa. Kay nukiryo to kay mga tatin-tatin daw, malo tamen na liver. Malo daw na liver tamen. So, Ano ba do? avoiding. Malo el statins na liver? Hindi naman. Hindi tapat elebad. Pero- Pero so kita every 6 months tan monitor kita dito yung liver function. Kaya resulta. Pwede man-discontinue lang kita once ta subi mga 3 times elevated. So, amo kita man stop. Si permanente alto di mi cholesterol triglyceride. Malo. Actually, malas. Pero mga dos Kabahan? lang, dos lang el Kinakabahan alto, ka na, no? uno or dos lang alto. Hindi ka bien alto. Actually, tan monitor kita dito yung triglyceride, pati dito yung LDL. So, low density lipoprotein. Amogat kita Altamira. Alto bakal dito yung LDL? Ito ang bidaya yun. Sabi yun. Okay, Doc, bira kita na di aton core the topic, no? Aside from akil ka na abla sila pat taibita to kunel baha in mordida de namuk o ko sa based buling del mga pest da kasa ko sa pa el abla ka na sila mas bueno manera para ase mas mapuwersa el imunidad el immunity del di aton family especialmente el mga bata y el mga seniors como amo mga vulnerable. So cosa pa el otra manera que pwede kita ase mas strong el di aton immunity. For baste for dengue or for any Yes, any communicable disease. Para man prevent kita specific diseases, no, important get is the vaccination. So pwede kita man yearly influenza pati pneumococcal vaccines. So pakamo din importante ese vaccination in reducing seasonal infectious diseases. Actually, pwede gud man reduce the number of times na pwede to man acquire ko dal mga diseases. Although hindi gud pwede man prevent, no, si chene to exposure, pwede man reduce lang. Si chene to immunity. Okay. Although channel expiry kasi
flu vaccine every year lang. Oh, del cosas vaccination Del flu for del flu 1 year, no? Yan. De verasan effective. See, for me, Ese vaccination del flu. see, Na tiene ko sa pregunta que de Sige, olvidado. prubo to accord nung. Kay pregunta yung kunede. Sige, go. Doc, tiyan kwento-kwento, no? Example, iyo. Nuevo lang iyo ka ba man cough and colds. Akabar bigla, iya tiyan cough and cold si Cap Albert Luna. Nagka-colds ni ibang kasama. So, kaya this year, iyo, puwera el duda na iyo el career, pwede, posible ba na hindi anayo man tapon kanila? Kay nuevo pa lang man yun. si eto gayud el yaman cause nung kunal eto el como carrier or eto yaman transmit na dito yung mga uban, possible na pwede to man acquire immunity from that. Pero si otro tamen kel like serotype ansina. So possible na pwede tamen to man acquire pero another ya tamen. Si Okay. So, siya na ba si period? Example, di mo last, yakidayo bueno del Sunday. So, until ara, hindi ano yung mantapon ko ustedes. Pang ansina, siya na ba sa ansina? si Donoy. Ano ay? Si Doc, Dolnoy. Si siya na tamen po. Dolnoy. Si siya na to another. Si siya na to another exposure tamen na otro tamen elen na parang antigen entra na dito yung system. Man ano yatan kal dito yung body man detect na foreign body le. So man attack kita man dito yung system. At sina lang le. Okay. Basically, pero so mucho kita ake like chenyatan yung color ara kar the next month do chenyatan man infections. Na typhoid fever, cosa el cause, cosa el source del tan acquire el se typhoid fever. Waterborne kasi le, no? So pwede kita sa kanaagwa. Infectious agent ali is the Salmonella typhi. So anything na we ingest, mga mabuling agwa na contaminated from the fecal matter, pwede kita sa conel typhoid fever. Tiyan mga tiyuwi severe gayo del tupada del kwan, tan even ta cause gayo death, el typhoid fever, posible? Actually, if hindi ta pwede man control conel Akil if infection, infected through kusakil bacteria, Salmonella typhi. oo, ansinal tupada. Kaya tiyan yung kuno sila anak, el first diagnosis, ansinal tupada, posible. Kabat to the point, subi na kabesa, natangkos gayot el death del pasyente. Actually, no siya natin kita mga cases before na tan typhoid psychosis and hindi gani bali adila prognosis. Although, akel recent case lang before, siya develop hydrocephalus, I think. Pero hindi clear cut kasi nastaba gadale from the typhoid. Pwede other causes left like Pero meningitis. typhoid lang kayo, ta pwede, muri. Si, if hindi ele Man-address, controlled. Yes. man-control. Este gali acorda yo. Para hindi kita prone na todo klase enfermedad as far as infectious diseases are concerned. Grande factor si dito yung immune system, physically fit to, hindi sa basta-basta ka na ton. For typhoid. For typhoid fever alone. Na todo akal infectious disease kwento kita. Hindi that easy. Pwede ka na ton na man-infect kita o tendency na klase de enfermedad si really physically fit kita, immune system that strong. Actually, reduced el number, no? Si akel very immunocompetent kita talama. The aton immune system is very developed. So, reduced el parang incidence na pwede ka natin kita man tapon. Pero el mga, mga vulnerable group di aton, pati el mga children and also adults, mga older adults, tamo ka sila prone kayo to develop. Especially complications. Doc, may metanong, no? Naman siya. Gracias por tu tiempo. Doc, aki ka namon. Any message or any closing message para kunal di aton mga vivientes iratong kompoblanos kinisudad sa Zamboanga? Hello, con ustedes. Thank you for inviting me. Hindi nyo lang message for everyone is number one, no, the ustedes immune system, no,
toma kita pirmi vitamin siguro. And also, mga preventive measures di aton. So, hand washing is very important. Na di aton mga komida tamen, si pwede kita man prepare di aton mga komida na kasa, very well, di aton mga water, no? Si pwede kita man boil. Actually, mga mineral waters, kasi di aton, mucho kita cases mas na Zamboanga, no? Maskin mineral, di ila source of water, pero taman develop pa rin sila mga AGE. So, best recommendation still to boil the water for 2 minutes, no? So, siguro si chene exposure also to flood waters, use mga botas, and then si chene sila mga wound, no? Clean gayod bonamente. Pati vaccination is important naman. Ako na Alright. kung may vaccination pa, tabla tunay pa kuhan. Hindi ba? Chene, dumadengge, no, ipa-vaccination. Hindi ba? Oo. Preventive measures naman is el surrounding, so Okay. Limpyo. si sabi man na sa desk, Sabi ka kami. Si Dr. Maylene Bejerano nga vecinos desde el West Metro Medical Center. Muchas gracias kaya pwede tu compartir el dito hora y of course el aviso también con el di aton mga kompoblanos. Especialmente na de ustedes kampanya o advokasya de Prevent Infections, Protect Lives, Rainy Season. Akorda kita mga bisinos, ha? El mas temprano cuidada o el ablagane sila mas temprano konsulta. El mas mapuwersa ablagane sila manera para mangkontra kung ese gane mga enfermedad taliba el tiempo'y ulan. No makita ase de nada con el kosaman simptomas. Ha? Ay para ese no, ha? Man alaw anay ka namon man take a break.